non ko gallen peti kiyai ure gananya kabila ndi kabane sasa kabila ke ho honta gine joki o sunda ga sanga sigindi ginanta joki do so hayda gana sanga siginya de haru ya kan kaso benu gamari walla soro benu gamati kada kada ke de ka tugun nandi de yo kenya hayda gana iya no igandi inde warno gama musiba no ko hillata ke kamanta gem i seram fatiye ado o iganden ka o fere mina ke mutwa ina utu koe koe ngana dange tan na kate ngana kinye na utu kam palle igo nyaga ne kasu na biro tammi gana timme gadi ina sa go iganden mutu gadi ay gonu maga sino so akara ko take gana kinye wona rige no gadi lingo en koni ani khayala dalile way sari andiwa dalilen dai makayati idan ne khawani o ko an kawane iganden dabare na kini kunga hadithan lika sunnan ne ka amma ikunno ku igande ken sunnan tanai o ga ho nyana sunu mulle qaranta minne anke ngarna na bito hillanya na no anga kebe igana nyimme to ago ngadi anke ndo ontar ne mudu illi mudu sikiga he walla kenga tanna kata tanji kanu nda ko na ada sama sabun bas rahmatullah ala ati dalilan ta qalsi bakai qalsi makono daga ni igande toran nan daga kine kyalli katiya oga ho he kasara jagertu ada gumbortu ada kertu sunnan tanana su igandi soronte isna'u faremmati kada aken jagan daga kiniya amati kada gati igande hunce nganonga ado dabanu nganonga atia isna'u kada barndi ki an kono dangande kada igande dabara kan daga kini jafar dun konunga hori yakewe gi sugulana baka igandi sore maka amma ga ho bataran nyillunutu bataran poinutu kanga ide manata sanga siginde asun sunnan tanai dingaran nyugo no surtu segum ko karsara kame muderti karsara gumborti karsara jagarti ke suno ko agbare sari amma ka konoda sari angara kabe konoda nay gande corona kini ولكن هراتني لماذا تشدد من نوغا كقطن تاغنيا والله أنت المتشدد أنك نيان قطن تيمنا أنت المتطرف كم برندان غانا نانكني سري أنغا تنان كمبن قبي من نانغا تغمبن نون أخواني قال لنوتي سري أنغا تون كمبن قبي ون كمبيرين أنك مبغا تنانغا وكباي أنك نيان قطن دنيا موكو أندا قطن دنيا kwani mona kem pahamya sare an to na igan kebe ga koni farande igan di soronte nyakoni kada igan isna'u sere suka na wure kon nan ngane kanne suratina ga dabarndi makahe isna'u li ali ja'farin ta'aman makaheti sere sunta tini kada kame mude kenca kana kin ja'far dun ko na wure ni kiyai sere sunta tini kada gumbora ga kada yerera ga kan daga kina wure ni kiyai sere sunta tini kada tampilo jinera ga kan daga kina wure ni kiyai awre bangan tanya ne kada igande dabara kan daga kin ja'far dun ko nunga angara fasad duna kan ne sudi kinan man no ga mile ne baka sawaba maga nan daga hakrallan mutul lesli kan ta hakrallan ko benu ya idan ngaji ki hame ki takedi e kunyan o ko an kawane igande dabar na kinu kunga amma o kuntawa nan daga likenta ki kamma kem palle onan daga kahime non ngaga sahih warni honatini ayi sasa o kuma ti kunne igande dabari o ku imma daga na me ka huno ngona igande dabari makaye warni fil ghalib ina soronya daga ne nonga sorondano nyalli ni ga sorndi ne qabila nyagaru walla kenga hella dan sorondano be no gimaga makaye horatinu hurenya kumma igande ncoro huremma ma igande ncoro agira nyagaru ma soro nka o ku be no gani sumpun coro ngo ko alli ne igande ncoro yala huwa ke gaiwa ونأتي مسند الإمام أحمد الجرير بن عبد الله البجلي صحابة يعني أتي كنا نعد الاجتماع ونوامي كهما إنجاتني إلى أهل الميت كتهرندن كونيا نندغا تاغو تنبون كمانونغا يغارون ندغا تاغو بهوندينونغا نانيا توا سنغا سيغن دودو أنغندو هوتاناي نيجيان دي نيكوندو يكوني كجاتني وصنعت الطعام أدون نندغا ميكا هنونغا نيغاندن چورونونغا
kana bugu kiya gare di 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 makya e ado igande ndabar ndenga kunyu ku hilli jatene ba'da dafnihi huram burndam palle minan niyaha gelu uyanga lagunye sahih idan ikunyi ke jatene gelli maniya gelli uyanga lagunye nan daga na me ka hunonga an ga igonu ngalli ti ay to maganya ko ken qora daga nonga har bito siki walla bito karagi leslin ta ho nanti serem fati o ga sanga sigindi farenti kundo anda amgu sahaba nunga karsaga fati o ga daga ta o ga duwa nen no gondi sere gori katta farenga farenti kundo anda ngari sahaba nunyi serenga na fati wada kana me ka hakan diga duwa na me daga nonga anda mugu leslin ta ho hoy ikhwani hono arni me anga tu hibe ga hinu kuti yana sai da mo siri ndo ho masala kubenu ga ken sanga sigin kibara da hono ko nindan garante konni Allah ku tebe ga da do faska ko be ga nyana nonga nan daga me ka huti sanga sigi sunna gum nyimme ko ta wallahi na kenyen golle kaya leslin tay Jarir ibn Abdullah al-Bajalati faran pakatingan nan daga me ka huren kare kunyi kenja tanu yangal la kunye uyangal la kunga farenda hatande nyabaka maga uyangal la kunga farenda alanga daro da kenkara farenda hatande ya garebe ga uyangal la kunyana ya garebe ga uyangal la kunyana farenda alanga moma kya gara idan gella gananyi ikunga jatanu uyangal la kunya uyangal la kun kitanya ngurna kamma yalo faren to ma ka me ko daga na ka hume yalo wa mun dollu langan den no gondiwa sha'a man sha wa aba man aba kyani haqiqanga me kappe me no ngo yangal la kunyen iganden dabarinde anga go no gali gribi dinkano ni maka kundu e ko ni rawa iwa ira yatimun na brenyi gana sa me anga ni ngari mi gadina kanun citi iga maron do tie nyi leilana anga ni sinen di kunyu gonun taken kita irawa iga mo gonga de oda am gutu dingira nyugonu sage ata undo jinu qarona wure mana na ta un ka ta kan dikka hinya ko o ga tinu ado jinu boso manu walla min hom manu ken ga ci loga undo hinne mbala gon kan panga ko hoda sahandanya nanti hakatinu ya huren qiyaman tallemmu ado kuntananu mana huron coronda maren tuntunda men jangunga iwa kun karabana nanti mukubenu garni ina kunyigandi sahih taban kewanya na gello ga mata wanya na sudi wana ta nyana dingira gabe ado hakati gabe ngemme da ngari ho asirenga fata ti sanga siginti ma iti ayi karsa kenga karawa dulle nga kun kallero ke kitten ko tengani mo gombe ke sire bure karsa kenga kara dulle nyana ga kalleri ga hurel nya kundare munde kurajene wanni ko wonen ti sanga siginti ke maka kube no garanga na raga na tewa sanga siginti ke maka da ga isa gana da ke kenga kara dulle nga kun kallara da gare mu ke bure ngani mo gombe warni kum mai gira kita kaifin yan denge mi meda kengar dingira nyugoi ha warna ma jere gursi ama gumbo gursi yi force na force den kempa ete laysa al khabaru kal muayana sere fati sere kebe nge meda tintenga ni dingira nyugoi nta dingira ke konni sahih akamalle nyugonga ado haba tugunne nyugo igaja do sukaramboto mbatte ngemme wasedi ne suba nga kundi da sukaramboto mbogo hondon cukarando hatta nga buga da nyame katta 10h 11h num pakatinga sukaramboto muma nyame iti sukaramboto tana huralle nyugo somanta ati sukarata nanta boganere hawa tugunne gote ta bogana ati ayi atanta bogane ati warni ke sanga sigi jonga wonta nyame hakati tunu aga nanya nanta sunyi galenki atora lagarno ko akamma ati tani kya jabini ani kya jabina usan taka dumundi timi nda hurelle mellaga na sitina kati gedangani kaifin petike wa tina raga na tadi ge jabi tina sitina na kati gedangani serengan dile buntu anga ho wonna minne nyana ila gar cukram boto ke bo hono ade
awaka diga men ten kamma bainun da kence me ditete nga karama hure kere me bainun da kence me nara kambu hodi o na mine dara kambu gadi sanga sigi nga nyama ti tambo ati kenti kei tambon ti kei de ima tambo du sere ma tambon ti ya kube ga tambo be to ananye daga tambo nguduni yiga koni ki hurelle mun natuga aga da kai nyiga nan du ta ga tambon ka garu ne kan ne ngadi ha kai finyeni ikhwani sere suga da hurelle mu walla kai man tallemu walla men jangunda ka pallemu agari karaba nantina igande soro sere dangane akamantu agunna ladi nanta da ho haramun tanya dabari sahih akamantu agunna lekada hatu ne wati ni kya gani kundan kirsa nyana walli kya gani qablan kirsa nyana force anta gemme ikhwani yala gemme mukunnan tere me hana wanan daga duwawa to anon ti gella gana nya sum prankiya gani agana agama daga duwa iga jatini sumbu kute nga andaga nka gana nya agama daga anta jatini sumbu kute ho wanta de jamake daga na garnde himaniya wallahi dingira nun nyugonu ya debu mani me soronya na menyi ni koy hono aga dintame tu me few e mani gancere o hayda duwa ngenya mani ganya bono manya doru e kan tindu ko ona kusanta nya gillibani e karta o soronya nde o kuma manu di manu ana kusa sumpu ko karabanonga o ma sumpu ke mu gabada a hayda de ada kan tenya hakene surtout ya garunga mare kanu be no di sembe nga ya garundi kanu be kunku ko ta su kunku na killa di gara kana do Allah rai goy ikhwani sumpun kille gantanonga anga madaga igaja tene sumpu kuteya ta gamba tendan nan duwa amma to non tigella gane sumpo killitintana no anga madaga iwaja tene sumpu kuteya nyai kembrenga Allah daga na duwa tiken cababunga idan ke ganari sasa ke kama ganari duwa imenu da bismillah mana huran coron da bismillah ne gande kine walla na jikine walla na wokine ken ni suronta wa ga giri kunyimme honta kenga amma ken tar nan da kan ta ko huran coron nyimmende walla ga man tallamu nyimmende nan di fokku ina kya dabari ke giri miyai kasada to ha ba fati kasada to gira fati ari mu kenya ni hakka wa mu ken dangani o sengani ke bona kine ke duranganonga amma dan ken nan ti gare gande dabara da force kada kiya dabara dangane kada jagen karada kada kenya da kumpeti bane de walla kenga hemmu kebere ngani duange ngan ka hube galle ngani nyaganya do na bidian cembendiga ado na allan kuten cembendi yala oy ganden jorno kenda sere su ganin kettirndi nanti sere ngana fati ina ginan jogi ngatri maga jogi aga ira ka tembane soro hoti fati ngani maga kama nga konnin dangane wafaqahu Allah li kulli khair ati fati ngani maga ati idi gidagri ke ti kagume iti kota su oga surendo jagata ngebe sorno homma ka haya ma chance de har kamo linci angana re wome anya kanna fata anna invitation kai gadi atanya kundunye de idi ra te ke hakanya soro jagata nge anyi mo karatu ko tan je di ci garna yo irata hundi ikunda jimma gabe nyelli horonyi ge ke halle ti ha honda halle de swani ke guira tanya nike kita ka je kara kenyiga irira ka tenyiga muku sare maradio mullinda ke ti sere gella garo kuda ta ke hibono ndimeu hasu mullinda ga mokoti atari sare mato ngadi atoko gidanya garunya idi khiriga dugu tege nga ita gari menni mani aga na ga kinan kan ya garni mani aga gella ga ta gira kina gardu aga duwa na nota kada ko ma ta ja ga yere kama garta ko kan nundi man invitation nya no ma o ku da kana sare ha be me kem manan bidinan ta kan ta ko kan nundi aga duwa nyeme aga duwa ngelli ngoda ka saga kan daga itan no kata na ati maka kata de ida tungunya kakada kada ka kinan kanu da kana mani mundu nere an kita ga panni kya se ganti kullum mundani ida kille muti daga ati higa dangi gidati atan dinjara adoku
sanga sigin ngane ire ike ga gumbu hakke be karni ke kadi ga dépasse be nyane imme hayken nyamaro be garna sukunwa sahem mosri akamangara ko mo be so atin genda nyamala konturin taw ko nida walakin akamangara diga men ko mo gombe pa ko ndi kundunyi sahem o kunda sere bane duran konturu ya sere be gananga taw sere kamma o ko agen ko non konta kabila bane duran konturu ya atin ka ke hakene ho ama boniya har bani ma boniya ay wayti ke Allah dina ka utude akun ka baraken nyai ande hompi ay hoy ke maka dinan tanga ande hinne ke hinne dinan tanga kaga bar Allah dina ke ay de awa alo ranga no ngangira nyagarin tampin to ku menu ga nyiga re ga nyamun nan ta ko kan no kudere sasa ho gam maka wiki nan kanu lemmi songi maka Allah ga mudu tabe be kinni hubi akina ti Allah sanga sigin kibare hede baraje ngake ngankanga nanya ke adi ken magara de igara kebe mgutu ano nga hekenya ko ni kenga anyi ma fi kenta hotu anga ndanya su junuba nya ndanga na baraje ntandanga na ina noko hataji kata kumenu nye soro be ni gana hommu gi gana ha mi ga gollini tay walakin harsa ikhwani qabila qise wala ka gum ko harsa yama gidi ga soron porte no ga tirnde kel mo gombe kada kya dabar kanun yugono adi kanun yugono adi hoy ngana fati sere ngana fati odo sanga sigi nganya nyamena ga kaguma gunta ga kaguma maka kabilan kirse kaguma gunna kenya maka kenya ndini kada ke bugandi kada ke dabari kada ke gursu kada kenya ila dan do amponu benu ge maka irini katta kunye kai finyan sahih kotai amadalla magosiri kodwar lemina debe goya walakin tadebe ke to gon amma kodwara debe nyugwani lemine ken o metu telephone nga dinan na linga dangan mo sire akhir ndenda atrni dum mo gondi seram fati titi idaga ho gani sare da kancu da bare na buruna ndugo datti daga tawa ti ke kada hube trinka kembe tikede ikran taraga na tawo atilla ngume gwana ti ke magara ti kitabe nyuga he kendi de tati bukhari nyani tata waken no gondi nanti farenyi taunu sanga siginga nti anyi mega tamma karata nyemere nganti angana ay kenta bukari ngar de nyimetu ho ha kendi to na to kenga gella gane bukari gantar ay kenda da gare ko bukari gana ay kenda da gare ko ni kenta bukari no gondi sahih ngaji ke ha me kitadi